عسلامة، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم طيب. حبيت نحكي اليوم على موضوع نقولوا ديليكا شوية يمكن بالنسبة للبعض، والبعض الآخر يحس فيه بالكدا. هو موضوع الخوف. إيش معناتها الخوف؟ وقتاش نحسوا بالخوف؟ وعلاش نحسوا بالخوف؟ وقتاش يكون خوف حقيقي وخوف ماهوش حقيقي؟ هذا الكل باش نحاول نفسره لكم في quelques minutes باش ما نطولش عليكم، ونخليكم معناتها avec une prise de conscience تتخموا شويه في لي سيتوياسيون اللي عرضوكم في حياتكم واللي حسيتوا فيهم بالخوف وكنتوا واعيين به. ويمكن بعد ما تسمعوا الكلام هذا توليوا تخموا زاده في الاوقات اللي يمكن حسيتوا بها بالخوف وما كنتوش واعيين به، وكان عنده نفس التأثير على حياتكم وعلى بدنكم. الخوف هو c'est une émotion primaire، معناتها كما قال دانيال جولمان، هو أقسم السيركل متاعو الست أنواع متاع émotion بما فيها الخوف اللي هي الكلاسية الثانية. الخوف هذايا كيفاش يظهر في البدن. لا مانيفستاسيون تاعو اول ما نبداو نحسوها في البدن. ما نفيقوش بمخاخنا وقت اللي تخاف، ما نفيقوش بالشعور نتاع الخوف، ما نفيقوا بالخوف كان وقت اللي يظهر فما علامات تظهر على البدنات نتاعنا، كما مثلا معدتك توجعك، باغ اكزومبل نقولوا احنا معناتها كرشو توجعوا مثلا، قلبه يولي يدق برشا، يجيه العرق يعرق في يديه في ساقيه، ولا طرفه تبرد برشا، تلقى ساعات تبلوكا، يولي معاش ينجم يتكلم، يولي معاش يعرف، فما اوقات ما يعرفش يتصرف، فما اوقات لا يتحفز. كل البدن وكيفاش يتفاعل مع الإيموشن متاع الخوف. ان فيت هي شنية هو البروسيس متاع الخوف كيفاش يصير؟ تبدا انت من الاول تجيك فكره في مخك، والا يجيك ان انسيدون اون سيتوياسيون تتعرض لها، انت تتكون لك اون ايموشن اللي هي الخوف، والخوف هذا ينجر عنه اون مانيفستاسيون، اون رياكسيون، ان كومبورتمون، معناتها الرياكسيون في البدن واوتوماتيكمون تعطيك ان كومبورتمون. الكومبورتمون هذايا il diffère d'une personne à une autre. فما اون بيرسون كي تخاف تولي تقدم، ولهنايا كنوليو نقولوا الخوف qui نزيدوه une action positive يعطينا le courage. Donc une personne courageuse ماهيش une personne qui n'a pas peur, c'est une personne qui a peur mais qui a associé à la peur une action positive، عطاتها le courage وخلاتها تقدم نحو الحاجة اللي هي تحب تعملها، ولا بالكشي باش تهرب، ولا c'est ça le courage، ولا باش تدافع على روحها. فما une autre personne اللي elle associe à l'émotion de la peur une action négative، تلقاها يا اما elle refoule sa peur والا elle se retire، ما تنجم تعمل حتى شيء، ودونك تقعد في البور هذيك. دونك البور تنجم تقعد برشا كيما تنجم تقعد شويه برك. Donc tout dépend de la personne et tout dépend de la situation et tout dépend de la réaction de la personne face à cette peur là. انا اللي نحب نقوله اللي الحاجات اللي انا نحكي عليهم بوتيتر لهنايا كون نحكيو على اون بور كونسيونت، معناتها انا جو سوي كونسيون دو ما بور. مي راو احيانا، واذا كان نقولك احيانا راو في غالب الاوقات، علاش في غالب الاوقات؟ خاطر احنا نعيشوا 90% من حياتنا ومن نهارنا في الانكونسيون، في المونتال. راو كي دي مونتال مش معناتها عقل يخدم، معناتها عقل واعي، لا، المونتال راو سي لانكونسيون. Donc, احنا نعيشوا 90% de notre vie dans l'inconscient. Du coup, نجمو نقولوا اللي une grande partie de nos peurs راهي inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني احنا face à une situation، voilà par exemple lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, voilà quelque chose de nouveau dans notre vie, directement on a des images, des allusions, des estimations peut-être, voilà, des croyances, et elles sont associées à l'émotion de la peur. يخليوك انت ما تنجمش تقدم عليك الحاجه هذيك اللي انت تحب تعملها، معناتها tu t'auto-sabotes à cause de cette peur là اللي انت tu n'en es pas conscient.
Je m'explique autrement. Nati comme l'exemple un film d'horreur. Donc un film d'horreur ou un film de zombies, voilà. Tout ce qui peut manifester, voilà, tout ce qui peut كيما نقولوا احنا يحرك l'émotion تاع البور هذايا. Donc انت وقت اللي تبدا تتفرج تبدا inconsciente en fait خاطرك انت tu es prise par les événements, par les actions اللي قاعدين معناتها ils se défilent devant toi معناتها على السكرين نتاع التيفي نتاعك، تبدا تتفرج وتبدا منغمس. وكيف تجي مثلا حاجه هكا بروسكمون انت تخاف، تلقاك يا اما خبيت وجهك، قلبك يولي يدق، تولي حالتك حليله وتقول نح عليا ولا هذاك. علاش؟ خاطرك انت tu es inconscient. Donc réellement un film d'horreur c'est un film, c'est de l'imaginaire, c'est pas vraiment de réelles actions qui vont nous faire peur, et pourtant on a peur parce qu'on est dans notre inconscient. Donc انا نجم نقول لكم اللي حياتنا الكلي 90% نرجع نعطي pourcentage نعيشوها بنفس الطريقه هذيا. يعني احنا يجيونا دي زيماجيناسيون في مخاخنا يخليونا نظنوا حاجات ونخافوا منهم لا يصيروا لنا، دونك تولي عندنا une réaction négative alors que هو il y a rien de ça. نعطي un autre exemple pour concrétiser cette idée. Une personne qui veut se lancer dans un projet privé. Donc, أول image تجيها peut-être je vais échouer. Peut-être que personne ne va acheter mon produit. Peut-être que personne n'appréciera mon service. Peut-être que je vais perdre mon argent. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'économiser. Du coup, نرجع نلقى روحي في النقطة صفر. Donc, هنيك خوف تولد لك من المانك، خوف من الفشل، خوف من انك باغ اكزومبل تصير لك اون ديسيبسيون. دونك هذوما كلهم دي سنتيمون يجيو من الايموشن نتاع البور يخليك انت ما تقدمش، alors que هو انت tu n'as encore rien essayé. Pourquoi tu as peur? Bon, احنا il faut essayer. ومن بعد quand on va essayer et quand on remarque ou bien on découvre tout au long de notre processus que il y a des chances qu'on ne pourra pas réussir. Tu vas faire les bonnes actions, tu vas rectifier ton process, peut-être que tu vas corriger certaines choses, peut-être que tu vas trouver qu'il te manque certaines connaissances et donc tu vas te mettre sur des formations pour améliorer ces compétences-là et pour sauver ton projet. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire, rien que pour sauver ce qu'on est en train de faire. Et puis après, même si on n'a pas réussi dans ce projet, c'est parce qu'il n'est pas fait pour nous, mais il faut savoir toujours que on ne repart pas toujours à zéro, au contraire, on repart à partir d'une expérience اللي احنا تعلمنا منها. Donc لهنيك باش نبنيو عليها ونقعدوا ديما dans la persévérance, dans la résilience ونزيدوا نقدموا. Donc لهنيك نقول لكم اللي كيما فما 50% de possibilité d'échec, il y a une probabilité de 50% de réussite. Alors pourquoi je me lance pas dans un projet, ou je me lance pas dans une affaire, ou je me lance pas dans quelque chose que j'aime réellement faire, rien que parce que il y a une probabilité de 50% que je ne vais pas réussir. Donc j'ai une peur qui est irréelle. Donc لهنيك شنو اللي نطلب منكم أنا؟ نطلب منكم إنكم vous prenez une feuille et un stylo et essayez d'y inscrire شنو ما الحاجات اللي أنتم vous voulez vraiment faire et que inconsciemment vous avez peur, et c'est ce qui fait que vous ne voulez pas avancer dans ces projets. حتى راهو ساعات en voyage ساعات أنت تقول أنا je veux vraiment voyager, j'ai tellement envie de voyager, mais أنت tu as une peur réelle معناتها de partir en avion par exemple. Ou tu as une peur irréelle par exemple de te perdre dans cette ville que tu dans ce pays que tu ne connais pas, alors que tu oublies il n'y a pas de prise de conscience que tout est indiqué, que tu as des applications qui peuvent t'aider à te retrouver si jamais tu es perdu. L'avion, vraiment, comme il y a des crashs, il y a une grande partie de vols qui réussissent et qui atterrissent et que tout va bien. Donc les
Naïka, je vous demande de reprendre cet exercice plusieurs fois. À chaque fois que vous sentez une peur, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire cette peur-là. Qu'est-ce que cette peur vous empêche d'avoir et de faire? Comment vous vous sentez si vous n'arrivez pas à avoir et à faire ce que vous voulez vraiment? Et quelle est la peur ou la croyance, et surtout comme la croyance derrière cette peur? Peut-être que vous avez entendu quelqu'un parler d'un projet qui n'a pas échoué, donc ça a été mémorisé dans ton inconscient et donc لهنيك بنيت عليه أفكار سلبية. peut-être que أنت سمعت اللي صار un crash فما طيارة طاحت واللي في وسطها كلهم ماتوا، donc هذايا خلى يتكون عندك خوف من حاجة اللي تجم تصير لكش ليك أنت، خاطر يا des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. ما نعرفش أنا أي حاجة صارت لك في حياتك، peut-être que à un moment donné quand tu étais petit, peut-être que tu as failli te noyer dans la mer, donc c'est pour ça que toi tu ne veux pas nager dans les profondeurs, et c'est ce qui fait que tu as peut-être eu le rêve de devenir un grand nageur, mais à la khater que l'incident il t'a handicapé, il t'a bloqué et il t'a privé de réaliser ton rêve. Donc soyez vigilants, faites attention à toutes ces réactions, en fait ce sont des réactions parce qu'il y a une différence entre action et réaction, et peut-être que je vais expliquer ça dans un autre vocal. Donc je vous remercie pour ces 11 minutes, un peu plus de 11 minutes, parce que vous m'avez suivi. Je vous conseille vivement, je vous appelle vivement, je ne vous conseille pas, mais je vous appelle vivement à faire ces exercices, et j'attends vos commentaires. Merci beaucoup et passez une bonne journée.